व्यूअर्स, ये डॉक्टर ताहिरा की क्लिनिक में ये इंटर्नशिप का सेशन चल रहा है, तो मैंने कहा ज़रा सा इसके ग्लम्सेस भी आपको दिखा दें। ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और जो यहाँ आके ये इंटर्नशिप कर रहे हैं, आई सल्यूट टू देम कि बहुत अच्छे काम में ये लोग हिस्सा ले रहे हैं, और आगे अल्लाह ताला इनको कामयाबी अता फरमाए। ये जो इंटर्नशिप सेशन होता है, ये कितने आप सेशंस होते हैं डिफरेंट, क्या होता है? क्लासेस होती हैं। अभी ये 1 मंथ के, तो हर वीक 3 क्लासेस होती है, 2 घंटे। ओके, वंडरफुल, थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर ताहिरा, थैंक यू एवरीबॉडी, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर ताहिरा, कैसी हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम सलाम। आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आपने अपने इतने बिजी स्केड्यूल में से आपने टाइम निकाला, और इतना ये नेक पर्पज़ है, क्योंकि स्ट्रेस इतना ज़्यादा आजकल के दौर का है और आप लोग इसकी खिदमत कर रहे हैं। तो पहले तो मैं चाहूँगी कि आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए सबको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली तो मैं कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ, एंड आई एम वर्किंग एज एन सीनियर एसोसिएट प्रोफेसर इन विक्टोरिया यूनिवर्सिटी। वो तो सिंस 2008 से आई एम देयर एंड वर्किंग देयर एज अ प्रोफेसर। करंटली तो मैं अपने जो मेरा क्लिनिक है, ये मैं रन कर रही हूँ सिंस 2009 से, डॉक्टर ताहिरा साइकोलॉजिकल हेल्थ सेंटर के नाम से। इसका पहला एक ब्रांच था डिफेंस में, बट नाउ वी मूव हियर मोहम्मदी सोसाइटी में के लिए स्कीम 1। और यहाँ पर मैं इंडिविजुअल थेरेपीज़, ग्रुप थेरेपी, साइकोलॉजिकल असिस्मेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, उसमें सारे प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, चाहे वो मैरिटल इश्यूज़ से लेकर आपके फैमिली इश्यूज़ है, या बच्चों की कोई प्रॉब्लम है जैसे लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हो गई, या फिर बच्चों की कोई बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हो गई, या जैसे ओल्ड एज में रिटायरमेंट के बाद प्रॉब्लम्स हो गई, या खासकर जो आजकल बहुत ज़्यादा इन है एडोलेसेंस की जो प्रॉब्लम है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ओसीडी की। तो दीज आर द थिंग्स कि वो हम टेकल करते हैं। एंड दिस इज़ बेसिकली जो मेरा सेंटर है, उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ आई एम वर्किंग, देयर आर लॉट ऑफ अदर साइकोलॉजिस्ट व्हिच हु आर वर्किंग विद मी इस क्लिनिक में, मेरे साथ काम करते हैं। और मेरा जो मेन मकसद है, और हम सब एज अ कम्युनिटी, कि हम जितने लोगों को फ़ायदा पहुंचा सकें, तो हम उसमें वेलफेयर वर्क भी करते हैं। नॉन अफोर्डिंग के लिए हमने वो भी रखा है कि हम उनके लिए भी सर्विसेज दें, और जो अफोर्ड कर सकते हैं देखें तो वो हम उनको भी सर्विसेज देते हैं। तो हम टेकल कर रहे हैं इस तरह से, जहाँ पर ज़रूरत होती है तो मैं अपनी टीम को मैं सुपरवाइज़ कर रही थी, और मैं अपनी टीम को भी भेजती हूँ डिफरेंट स्कूल्स में लेक्चर्स के लिए, सेमिनार्स के लिए, ट्रेनिंग्स के लिए। इसी तरह डिफरेंट कॉर्पोरेट सेंटर हमारे साथ हैं, उनको भी हम अप्रोच करते हैं, उनके डिफरेंट टॉपिक, जैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट हो गया। जैसे आजकल तो बहुत सारे प्रॉब्लम, मैं कहती हूँ सबसे ज़्यादा साइकोलॉजिस्ट का होना ज़रूरी है अब करंट हमारे जो एक इरा है, क्योंकि जितना टाइम जो स्ट्रेसफुल लाइफ आ रही है, उतनी प्रॉब्लम्स बढ़ रही है, चाहे वो बड़ों की प्रॉब्लम है, छोटों की प्रॉब्लम है, जो भी है, बट ये इतना बढ़ गए हैं कि वी नीड टू टैकल इट, वी नीड टू सॉर्ट आउट इट। और जब तक हम इसको सॉर्ट आउट नहीं करेंगे, जब तक किसी प्रोफेशनल से बात नहीं करते, तो वो जंपल अप हो के करते वो हमारे साथ बहुत बढ़ जाता है। तो दिस इज़ व्हाट वी डू इन आवर क्लिनिक, दिस इज़ माय प्रोफेशन, एंड वी स्ट्राइव फॉर दैट कि हम जितने लोगों को कैटर कर सकें। अल्लाह ताला आगे, अल्लाह के शिफा अल्लाह के हाथ में है, लेकिन हम अपनी तरफ से जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्लाह ताला ने हमें दी है, तो आई एम वर्किंग ऑन दिस स्टफ। अच्छा डॉक्टर साहिबा, आपका और किस सीनियर साइकाइट्रिस्ट के साथ भी आपका रहा है कुछ साथ? जी बिल्कुल। मैंने इनिशियली जब काम स्टार्ट किया था डॉक्टर इरफान अफरीदी के साथ मैंने काम किया था, और ही इज़ माय मेंटोर, और वो बहुत ज़्यादा हमारे अच्छे टर्म्स है। अब वी आर इन अ गुड टर्म्स।
प्रोफेशनली हमारे किसी को क्लाइंट्स भेजना नहीं करते। करंटली जो मैं जिस साइकेट्रिस्ट के साथ इन्वॉल्व हूँ वो अपनी क्लाइंट्स मेरी तरफ भेजते हैं, मैं उनको अपनी क्लाइंट्स रेफर करती हूँ जिनको ज़रूरत होती है मेडिकेशन की लेना। वो है डॉक्टर मोहम्मद जावेद, सैयद मोहम्मद जावेद। ही इज़ बेसिकली CPS भी उन्होंने हाल से किया है और हाल में काफ़ी टाइम के लिए उन्होंने काम किया है। और वो करंटली डिफरेंट कलेक्शन में KDA में और डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट सेटिंग करते हैं अपने, और वो भी अच्छे, मैं समझती हूँ कि एक बहुत अच्छे साइकेट्रिस्ट है वो भी अपने उस पर। तो मैं अपने क्लाइंट्स करंटली उनको ही रेफर करती हूँ। और डॉक्टर इकबाल कोई ऐसा केस है तो डॉक्टर इकबाल अफरीदी को रेफर करती हूँ। अच्छा डॉक्टर साहिबा, मेरा जो है, मुझे सबसे पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझ पर ट्रस्ट किया, और क्योंकि ट्रस्ट बहुत बड़ी बात है। आपने जिस तरह मुझे मौका दिया ये खिदमत अंजाम देने के लिए, जो मेरा पैशन भी था, मगर मैं ये चाहती हूँ कि आपकी ज़बानी सुनूँ कि जो आपने ये मुझे काउंसलिंग के लिए मौका दिया लोगों के लिए, आपने उसको कैसा पाया? फरजाना इरफान, बेसिकली तो मुझे भी खुशी हुई क्योंकि हम जब ऐसे लोगों से मिलते हैं जो कि कम्युनिटी के लिए वर्क करते हैं, जो मेंटल हेल्थ पे वर्क करना चाहते हैं, जो कि एक होता है कि किसी के पास डिग्री हो बट दे आर नॉट विलिंग टू वर्क, तो उससे फ़ायदा नहीं है। बट एक होता है ना कि आपके अंदर वो फ्लो हो, आपके अंदर वो चाहत हो टू वर्क फॉर द कम्युनिटी, टू लोगों की मेंटल हेल्थ, लोगों के जो स्ट्रेस है उनको रिलीज़ करने के लिए हम जितना इनपुट दे सकते हैं। तो व्हेन यू टॉक टू मी, तो मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगी इस हवाले से कि देयर आर पीपल अराउंड अस जो कि लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, लोगों को इन्वॉल्व करना चाहते हैं और इस सर्विसेज को आगे हमारे साथ साथ चाहते हैं। तो आई नॉट, अगर कोई इस पे काम करना चाहे तो बिल्कुल हम हाजिर हैं और आगे भी। तो इस तरह से जब आपने मुझे अप्रोच किया मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसमें फिर जब आप जिस तरह से मैं आपका काम देखती हूँ और ऑन एंड ऑफ आपकी वीडियोस देखती हूँ और आप जो काम करिए तो एक्सीलेंटली, अल्लाह ताला इसमें आपको और कामयाब करे और लोगों को जितने आपसे के थ्रू मदद पहुँच सकती है तो वो अल्लाह ताला उसको बढ़ाएगी। थैंक यू सो वेरी मच। मेरे लिए ये बहुत बड़ा एक मैं समझती हूँ कॉम्प्लीमेंट है आपकी तरफ से। ना चीज़ हूँ मैं, कुछ भी नहीं हूँ, और स्पिरिचुअली भी लेकर जो चलना चाहती हूँ साथ में काउंसलिंग करके, और पैशन जैसे आपने कहा कि किया है साइकोलॉजी में ही मैंने अपनी ग्रेजुएशन, मगर बाद में MBA भी किया। तो मगर एक होता है ना अंदर के जो जज्बात, जैसे आपने कहा कि देखिए मुख्तलिफ़ तरीके से लोग हेल्प आउट करते हैं, तो मैंने कहा कि ये चीज़ का हेल्प करने का, कहते हैं ना तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो, तुमको अपने आप ही सहारा मिल जाएगा। हमें वो सब कुछ मिलता है जो हम दूसरों को देते हैं। बिल्कुल, वो लौट के कहते हैं ना कारमा है। मैं समझती हूँ लोग मुझसे कहते हैं कि बस आप, जब मुझे खुशी होती है जब मैं किसी से कहती हूँ अच्छा बताइए आप क्या लें, जैसे किसी शॉपकीपर से कोई छोटी सी चीज़ अगर ली, बहुत बड़ी बात नहीं कर रही हूँ मैं, लॉबवे के लिए आपको डोरी चाहिए होती है, मैं सिंपल गई है ऑप्टिशियन के पास और अभी आते हुए कह रही हूँ, और मैंने उनसे कहा कि हाउ मच आई हैव टू पे फॉर इट। अब यकीन माने ही सेड कोई जान पहचान नहीं, कोई पुरानी नहीं, फर्स्ट टाइम मैं उनकी शॉप पे गई, उन्होंने कहा बस मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और यकीन माने जब उन्होंने ये कहा तो मेरा है, मैं हमेशा इस बात पे सबसे कहती हूँ सिर्फ दुआ ही हमारे पास है, अल्लाह पाक उसे मकबूल करे। आज भी इस तरह के लोग मौजूद हैं कि वो कहेंगे ये बहुत छोटी सी चीज़ है, इतनी बड़ी कोई चीज़ नहीं है, मगर वही वाली बात है कि अंदर में एक जो आपका जज्बा हो ना, वो वाकई में एक बहुत अहमियत का हामिल होता है। और हो सकता है अल्लाह पाक हमारी दुआओं में उनको तरक्की दे, उनको सेहत दे। तो ये तो बड़ी मामूली सी एक बात थी। सो वेरी मच। और इंशाल्लाह अब हम 25 तारीख को आपके साथ जो है, जो हमारे अटेंडीज़ आएंगे वो भी कुछ आपसे बात करना चाहेंगे, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसमें ज़रूर शरीक होंगी और अपनी टीम के लोगों को भी लेकर आएंगी। और हमारी कोशिश होगी कि हम अपने प्रोफेसर इकबाल आफरीदी साहब को भी देखें कि उनके पास अगर टाइम है तो वो भी कुछ देर के लिए हाजिर हों, क्योंकि बहुत अरसे पहले मैंने उनका इसी तरह एक इंटरव्यू, नॉट अरसे पहले, ऑलमोस्ट मोर देन 10 years उनका मैंने इंटरव्यू किया था। और इसी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज थे, तो मुख्तलिफ कार्डियक से कार्डियक था, तो इनका था साइकाइट्री पे।
تو ڈاکٹر اقبال آفریدی صاحب کی میں بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا تھا, انٹرویو کرایا تھا. اور اس دفعہ بھی میری خواہش ہے اور آپ سے بھی کہوں گی کہ اگر آپ ان کو خود بھی کہیں, میں بھی کہوں گی کہ اگر تھوڑا ٹائم نکالیں گے, نہیں تو ان کی بھی ہم ویڈیو لے کے تھوڑی سی بنا کے چلائیں گے. تھینک یو سو ویری مچ. تھینک یو ڈاکٹر صاحبہ. کچھ اچھا ڈاکٹر طاہرہ, میں نے کہا کہ آپ کے بھی جو کچھ ماشاء اللہ سے جو ساتھ کام کر رہے ہیں لوگ, ان کے بارے میں بھی کچھ بتائیں, ہم ان سے بھی کچھ بات کرنا چاہیں گے. جی, ہمارے پاس بہت سارے سائیکالوجسٹ ہیں جو کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں, اینڈ دے آر ورکنگ ود اس ان دس کلینک. اور میں ہمیشہ کہتی ہوں یہ میرا کلینک نہیں, یہ ہمارا کلینک ہے. تو ہم سب یہاں پر کام کرتے ہیں. تو عائشہ کمال اینڈ ایمن, تو عائشہ کمال اینڈ ایمن کی بہت ساری رسپانسبلٹیز ہیں یہاں پر. کلائنٹ سے لے کر انٹرنشپس, ٹریننگ, ڈیولپمنٹ, یہ سب اس کا حصہ ہے. اسی طرح سوشل میڈیا کو کور کرنا اینڈ آل دس, اپنی ڈیٹیل یہ لوگ خود بھی بتا دیں گے. اور یہ ہمارے ساتھ کافی عرصے سے ہم جڑے ہوئے, فرام لاسٹ 1 year, لاسٹ ایئر سے ہمارے ساتھ آلموسٹ 2 years ہو گئے. تو وی آر ورکنگ ٹوگیدر ایز اے ٹیم, اور کمیونٹی کے لیے سروسز پرووائڈ کرتے ہیں اور ہم کام کرتے ہیں مل کے. So my name is Aisha Kamal and I have been working here for almost 2 years. اور میں یہاں پہ ریسرچ وغیرہ کرتی ہوں, ریسرچ مینیج کرتی ہوں, اور ڈاکیومنٹیشن میری رسپانسبلٹی ہے. ورک شاپس اور سیمینارس بھی کروا دیتے ہیں. سو دیٹس آل. انٹرنشپس کراتے ہیں, ابھی میں انٹرنشپ کرا بھی رہی ہوں. اچھا, ابھی جو آپ کا چل رہا تھا وہ انٹرنشپ کا پروگرام, ویری گڈ, دیٹس ایکسلنٹ. کیونکہ آپ لوگ ٹریننگ کر رہے ہیں, بڑی بات ہے کہ کہتے ہیں نا اپنا ٹوائس ہی بنانا بڑا ضروری ہے کہ کوئی نہ ہم لوگوں کو مزید ایک ٹیم کو بڑھائیں. کہتے ہیں نا علم بانٹنے سے علم کم نہیں ہوتا ہے, پھیلتا ہے. یہ واحد چیز ہے جس کو چوری کرنے سے یہ بڑھتا ہی ہے. ٹھیک ہے, نائس میٹنگ یو. اور میں یہاں پہ جیسے انٹرنشپ کی پروگرام فیسیلیٹیٹر ہوں. یہاں پہ انٹرنشپ پہ ہم اسٹوڈنٹس آتے ہیں ہمارے پاس جو کہ اس گرومنگ لیول پہ نہیں ہوتے, پھر ہم انہیں اس گرومنگ لیول پہ لاتے ہیں جو کہ کلینکل فیلڈ کے لیے امپورٹنٹ ہے. پھر ہم ان میں سے اسٹوڈنٹس کو چوز کرتے ہیں جو ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں. اس کے علاوہ ایسوسیٹ کلینکل سائیکالوجسٹ کی طرح یہاں پہ کام کر رہے ہیں سیشنز اور اس طریقے سے. اس کے علاوہ جو ہمارے سوشل میڈیا ہے اس کو پراپر ہینڈل کرنا اور اس کو اس طریقے سے لے کے چلنا تاکہ اس سے نالج بھی لوگوں کو حاصل ہو اور لوگوں کے لیے اپرچونیٹیز, جیسے اسٹوڈنٹس کو اپرچونیٹیز چاہیے ہوتی ہیں اور سائیکالوجی میں اتنی اپرچونیٹیز ابھی نہیں ہیں, تو پھر وہ اویئرنیس کے ساتھ ساتھ وہ اپرچونیٹیز پرووائڈ کرنا, یہ سب ہماری رسپانسبلٹی. اینڈ اگین کلینک کو ایک اچھی امپروومنٹ دینا اور کلینک کو اپنا سمجھ کے ساتھ لے کے چلنا. دیٹس رائٹ. سو ڈاکٹر طاہرہ, تھینک یو سو ویری مچ ونس اگین. اور بہت خوشی ہوئی آپ کی ٹیم سے بھی مل کر کے. اور سب سے جو بڑا ہے ضرورت وہ یہ ہے کہ جو جس وجہ سے میں نے بھی آپ کی کو جوائن کیا, اور اگین میں آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے جو ٹرسٹ کیا, یہ بڑی بات ہوتی ہے. ہر کوئی جو ہے موقع نہیں دیتا, آپ نے یہ موقع مجھے دیا کہ میں بھی اس کام میں کچھ اپنا انپٹ دے سکوں. تو ریزن یہ ہے کہ اصل ہمارے ملک میں جو کمی ہے وہ کاؤنسلنگ. ڈو یو ایگری ود می؟ جی بالکل بالکل. ہمارے یہاں سائیکیٹرسٹ ہیں, سب ہیں, مگر جو دیکھیں سائیکیٹرسٹ دوا دیں گے جی, مگر ساتھ میں جو ان کو ایک کاؤنسلنگ کی ہیلپ سے موٹیویشن یا ان کے اندر کی جو پرابلمس کو سن کے حل کرنا ہے, سارے سائیکیٹرسٹ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوگا نا بالکل کہ وہ دے سکیں. تو یہ سائڈ بائی سائڈ چلتا ہے, یہ بہت کمی تھی. اور یہ آپ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں. اب یقین مانے میں ڈھونڈتی تھی, میں اسٹیٹس گئی, وہاں میں نے دیکھے میرے ہسبینڈ کی دوست ہے, میں نام نہیں لینا چاہتی کیونکہ وہ ہے, ہی از اے سائیکیٹرسٹ دیئر فار لاسٹ 20 years ہی از پریکٹسنگ. ان کی زبردست پریکٹس ہے. یہیں سے گئے پاکستان میں, ہمارے پاکستان میں کمی نہیں ہے سوچیں ٹیلنٹ کی کہ وہاں. تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں بھی عام ہے امریکہ میں بھی کاؤنسلنگ وغیرہ کروانا, یہ تو کوئی برائی نہیں ہے اس میں, مگر ہمارے یہاں اس چیز کی کمی ہے, ابھی بھی بہت کمی ہے. بچے کیونکہ جو خاص کے ٹین ایجرز ہیں نا, ان کے لیے تو میں سمجھتی ہوں اتنی زیادہ ضرورت ہے کیونکہ وہ یہاں تک کہ پیرنٹس سے بھی نہیں بات کرتے. بیٹا ہے تو باپ سے نہیں کر سکتا, بیٹی ہے تو ایون ماں سے نہیں کر سکتی, بہنوں سے نہیں کر سکتی, اور وہ اندر اندر پائل اپ ہو رہی ہوتی ہیں ان کی چیزیں, اور دیکھا جائے ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. صرف انہیں کچھ ایسی جو صحیح گائیڈنس دے, ان سے بات کرے, کاؤنسلنگ ان کی کرے, ان کی بات سنیں. کاؤنسلنگ کیا ہے آپ نے سنی اور پھر انہوں نے گائیڈنس دی, کیونکہ وہ جب تھرڈ پارٹی سے بات کرتی ہیں تو انہیں ہوتا ہے کہ کسی جیسے آپ نے کہا تھا
کہ انہیں پتہ ہے کہ کانفیڈینشیل ہوگا اور ہمارا کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ ہماری بات نکلے گی. وہ تھوڑا کھل کے پھر بات کرتی. ذرا ایک لمٹ ٹائم تو لگتا ہے. ایون تھرڈ پارٹی کے آگے انسان ایک دم ہر چیز نہیں رکھتا ہے, اس کے اوپر ٹرسٹ. تو واقعی میں یہ سائیکولوجیکل کاؤنسلنگ اٹس اے نیڈ آف سوسائٹی. یہ بہت بڑی نیڈ ہے, کیونکہ دیکھیں اچھا ذہن ہوگا, اچھی فزیکل آپ کی وہ ہوگی تو معاشرہ اچھا بنے گا, اور جب معاشرہ اچھا بنے گا تو قوم اچھی بنے گی. تو یہ بڑا اچھا کام ہے. مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آج آپ کے پاس سے میں نے ٹائم لے کے آپ کی, اور انشاءاللہ 25 اگست کو تو ضرور ملیں گے, کہ میں چاہوں کہ آپ لوگ اور لوگوں کو بھی ملے تو ان کو بھی پتا کہ یہ ایک ثواب جاری ہے. جی بالکل انشاءاللہ, کہ ہم آپ کی کسی کی بھی تکلیف کو اگر کچھ بھی کم کر سکتے ہیں تو شاید ہم اوپر اپنے رب کو یہ کہہ سکیں کہ شاید ہم نے کچھ آپ کے لیے, کچھ اپنے آپ کے بندے کے لیے ہم سے کچھ کام ہو سکے. تھینک یو سو ویری مچ. اور میں آپ لوگ سب لوگوں سے میں اجازت دوں گی, اور ڈاکٹر طاہرہ کی اس کلینک کا ایک تھوڑا سا فوٹیج بھی آپ کو دکھاتی چلوں گی. ماشاءاللہ بہت اچھا سیٹ اپ ہے. جیسے بتایا پہلے فیز 2 DHA میں تھا, اب یہ محمد علی سوسائٹی میں ہے. تو انشاءاللہ ڈسکرپشن میں آپ ان کا ایڈریس بھی ہم ڈالیں گے, تو آپ ضرور دیکھیے گا. اللہ حافظ.